Good morning. Let's eat. Suka. 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 Yan. Tapos talong. Favorite talong. Pritong talong. Then chicken. Puro balat na chicken. Nabili to sa kanto. Nagmahal na nga ako dati, ano lang to, 15 pesos, 10 pesos lang. Ngayon 30 pesos na. Let's eat breakfast. Tapos may egg pa ako guys, ito. Okay. Yan, kain. Yan. Tikman natin yung puro balat na chicken. Nabibili sa kanto. Yan. Actually, tira to kagabi. Pinabili ko. Eh sayang, nirep ko naman. Di naman masira. Yan. Hirap guys. Hindi kasi ako pwedeng magkamay. Yan. Suka. Lagyan natin suka. Lasang balat. Harina. Harina yung nakain ko guys. Ito, balat. Taba. Taba, walang laman. Taba na may harina, taba ng manok. Sausaw natin. Yan. Yan. Para malagyan yung kanin. Yan. Yan. Ay, may itlog. Sarap. Balat. Sausaw natin. Kanin. Ayan. Talong. Sausaw. Sarap ng talong. Manamis-namis. Purutin pag may sayang. Wala pang 5 minutes. So, yan. Kain. Uy, damo. Commercial. Yan guys. Kain. Kulit. Dumaan. Sabi kain. Kain. Sausaw natin ng manok. Ito, manok na to. May laman yan. Ay, kubalo nung ating 32 kareta